Hello, good morning. Good morning mga ka-vlog. Ito yung postingan ko mga ka-vlogs. Iikot ako. Kada duty ko ito. Ito yung clubhouse. Clubhouse mga guys. Ayan clubhouse yan mga guys. Tignan niyo mga guys. Guys tignan niyo mga guys. Yan ang pinustingan ko mga guys. Ayan guys kita niyo guys dito lang ako guys maghapon guys. Tingnan niyo guys ayan opisina guys sa admin yan guys, office guys, admin. Ito nga tawag na clubhouse. Ito swimming pools mga guys, swimming pools. Ayun kaya maliligo kayo dito guys. Pangalawang swimming pool to guys. Dito guys dalawa guys tingnan mo guys yan mga guys ang lawak yan guys, ang lawak na yan guys. Pirindis mayari yan guys. Ayan guys yan guys pwede kayo maligo dyan guys, unlimited kayo maligo guys. Ayan guys tingnan nyo guys gusto nyo maglaro guys basketball guys. Ayun guys wala lang bulan yun guys. Lawak guys Ayan mga guys welcome to my vlogs guys. Ayun guys kita nyo mga guys. Ayan guys so ayan mga guys ayan guys ayan mga guys ayan mga guys guys maghapon na to mga guys. Guys and guys, thank you for watching guys. Like and share guys, thank you.